महफ़िल क़िरात के आखिरी मेहमान फ़ाज़िल दावत देने जा रहा हूँ। तशरीफ़ ला रहे हैं इसी जामिया के सन 2002 के फ़ाज़िल हज़रत मौलाना क़ारी एहसानुल्लाह नक्शबंदी साहिब, जो इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं शोबे तजवीद व क़िरात में। लाहौर, कराची, कोट ख्वाजा सईद लाहौर में और कराची के एक मदरसे में आपकी सरपरस्ती शोबे तजवीद व क़िरात में हासिल है। गैर मुल्की असफ़ार में जामिया की नुमाइंदगी करते हुए साउथ अफ्रीका, कैनेडा, बांग्लादेश, दुबई, मॉरिशस, सऊदी अरब में नुमाया पोजीशन हासिल की। तशरीफ़ लाएँ क़ारी एहसानुल्लाह नक्शबंदी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا
خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله